तुम होश में हो, इसको कैसे कहते हैं? साही अंत साही या साही अंत। अगर कहना है कि सच में लगता है तुम होश में नहीं हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम आपको बताने जाने वाले अरबिक जुमले, बहुत ही ज़रूरी अरबिक जुमले जो आपको पहले नहीं पता कैसे बोलने हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कहते हैं नॉर्मली कि बारिश होने वाली है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि होने वाली जो चीज़ है उसको कैसे कहते हैं। उसके दो तरीक़ाकार हैं, ठीक है। एक तो तरीक़ाकार है ये है कि उसको फुल फॉर्म में कहा जाए, जैसे आला वशक यानी अबाउट टू, आला वशक तमतर यानी बारिश होने वाली है। लेकिन इसका दूसरा तरीका कौन सा है, शॉर्ट तरीके से इसको कैसे बोला जा सकता है? जैसे बारिश होने वाली है तो उसको शॉर्ट तरीके से कैसे बोला जाता है, उसको बताने से पहले आपको बताते चलें कि अभी तक अगर आपने हमारी PDF बुक बाय नहीं की जिसके अंदर ऐसे मुनफरिद जुमले हैं या ऐसी तरह से वो बनाई गई है कि एक आम बंदा भी उससे अरबिक सीख के अरब कंट्री के अंदर जॉब कर सकता है, उसको अच्छा वीज़ा मिल सकता है, अच्छा रोज़गार कमा सकता है। बुक जो है हमारी इस तरह से नज़र आती है जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। 219 पेज की ये बुक है, PDF है। इसके अंदर कोई भी लफ्ज़ आप जो है सर्च कर सकते हैं लिख के, जो अगर इस बुक के अंदर होगा तो आपको वो मिल जाएगा। इस बुक को बाय करने के लिए आप हमारे YouTube का चैनल है उसके ऊपर भी जा सकते हैं। उसके ऊपर जाके वहाँ पे अबाउट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारी जो PDF बुक है उस पर क्लिक करेंगे, आप हमारे WhatsApp पे आ जाएंगे। या आप हमसे डायरेक्ट ही जो स्क्रीन पे ऊपर नंबर दिया गया है इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं WhatsApp पे ये बुक बाय करने के लिए। इस ईद के ऊपर इस बुक की 50% डिस्काउंट लगा दिया गया है। जो बुक की एक्चुअल प्राइस है उसमें आधी प्राइस में इस ईद पे हम आपको ये बुक प्रोवाइड करेंगे। तो बारिश होने वाली है कैसे कहते हैं उसको, शॉर्ट तरीके से कैसे कहते हैं? बेतमतर, बेतमतर। मतर कहते हैं बारिश को, बे, ठीक है। विल बी होगी, बेतमतर यानी होगी या होने वाली है। ऐसे कहते हैं कि बारिश, बादल नजर आने लग रहा है, बारिश होने वाली है, बेतमतर। ओके, द रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। खो गया कैसे कहना है? फर्ज करें पता नहीं किसको, खो गया कैसे कहने हैं? वा यानी दा यानी दा, जैसे बोलते हैं जैसे रियाद बोलते हैं, रियाज नहीं बोलते। आपने नहीं कहना कि हम रियाज में हैं, आपने कहना है हम रियाद में, द, ठीक है। उसी तरह से द यानी खो गया, ओके। द लॉस्ट, इसको कैसे कहते हैं? किसी ने पूछा भी था जुमला, तो आपको भी बता दे क्या कि आपको भी पता चल जाए। मेरा बेटा मस्जिद में खो गया। वलदी मतलब मेरा बेटा, वा यानी खो गया, फी मतलब में, अल मस्जिद मस्जिद को मस्जिद ही कहते हैं, ओके। वलदी वा फिल मस्जिद, माई सन लॉस्ट इन द मॉस्क, ओके। ऐसे बोल सकते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती कैसे उसको कहते हैं? उसको दो तरह से कहा जा सकता है। अंतमा तस्तही, ओके। अंतमा तस्तही जो है मेल के लिए है, अंतमा तस्तहीन जो है फीमेल के लिए है। ये है अंतमा तस्तही अला वजहिक यानी वजहिक लिटरली यानी कि अपने मुंह पे, यानी जो आप अपनी हरकतें करते हो, जो आप काम कर रहे हो या जो आप बात कर रहे हो, आपको बात करते हुए शर्म नहीं आती, तो इस वे में इसको ऐसे बोला जाता है, अंतमा तस्तही अला वजहिक। या आप ऐसे भी कह सकते हैं शर्म नहीं आती, अंतमा तस्तही। फीमेल को कहना है तो कहेंगे अंतिमा तस्तहीन, ऐसे बोल सकते हैं। यू आर नॉट अशेम्ड इन योर डीड्स, ओके। जो आप कर रहे हो उस पर शर्म नहीं आती। अला वजहिक का मतलब ये है। तुम होश में हो, इसको कैसे कहते हैं? साही अंत साही या साही अंत। अगर कहना है कि सच में लगता है तुम होश में नहीं हो, वल्ला अंत मुबसाही, वल्ला अंत मुबसाही, वल्ला अंत मुबसाही, या तुम होश में नहीं हो। अगर यहाँ पे कहना है कि तुम होश में हो, पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क स्टाइल में, साही अंत या अंत साही। साही का मतलब उठ जाना, ओके, होश में होना, उठ जाना। साही अंत, तुम होश में हो, आर यू इन सेंस। मैं उससे बुलाऊं, अगर आपने कहना है कि मैं उससे बुलाऊं कैसे कहेंगे? अना नादीहा, अना मैं, नादी मतलब आवाज़ देना, हा उससे, ठीक है। अना नादीहा, मैं उससे आवाज़ दूं। मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए कह सकते हैं कि मैं उसे आवाज़ दूं, अना नादीहा। शैल आई कॉल हिम, उससे ना बुलाओ, अगर आपने कहना है कि उससे ना बुलाओ, ओके। लतना दिहा, उससे ना बुलाओ, डोंट कॉल हिम। मैं थक गया हूँ, ओके। अना ताब, ओके। अना ताब, मैं थक चुका हूँ, मैं थक गया हूँ, ओके। आई एम टायर्ड। तुम्हारी क्या राय है? सिंपल है इसको। राय जो है उर्दू में राय है, अरबिक में भी उसको राय कहते हैं। उशराइक, इशराइक, उशराइक या शुराइक।
شو UAE میں جو رہتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں شو, ٹھیک ہے. شو رائک یا اش رائک یا اش رائک, سب کا مطلب ہوتا ہے واٹ از یور اوپینین, آپ کی کیا رائے ہے. اگر وہ تمہارے بارے میں پوچھے, لو یسالونی, لو یسالو وہ پوچھے نی میرے سے, لو اگر یسالو وہ پوچھے نی میرے سے, انک آپ کے بارے میں, انک مطلب آپ کے بارے میں, ان مطلب اباؤٹ, کہ تمہارے, اباؤٹ یو, اوکے. لو یسالونی انک یعنی اگر وہ آپ کے بارے میں پوچھیں, تو آپ نے کیسے کہنا ہے کسی کو اگر یہ جملہ کہنا ہے, لو یسالونی انک, اوکے, اگر تمہارے بارے میں میرے سے پوچھیں. if they ask me about you, اسی بات کا تو مجھے ڈر تھا. ہادا اللي كنت خائف منه, ہادا یہ ہے, اللی جون سی والی, اللی جون سی والی, کنت آئی واز مجھے تھا, ٹھیک ہے, مجھے تھا, کنت مجھے تھا, خائف خوف, خائف خوف ہونا, ٹھیک ہے, خوف خائف, منا اس سے. سو ہادا اللي كنت خائف منه اس کا مطلب ہے یہی بات تھی جس کا مجھے ڈر تھا. This is the what I was afraid of. تم نے مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا. انت فشلنی عند العالم, انت فشلنی, فشل مطلب لٹرلی فیل کر دینا, کسی کے بارے میں برا کہنا, یعنی اس کی بےزتی کروا دینا, ٹھیک ہے. انت فشلنی, تم نے میری بےزتی کروائی, فشل بےزتی کروانا میری, ٹھیک ہے, یا میری ذلیل کروانا لٹرلی کہہ سکتے ہیں. انت مطلب تو, انت فشلنی, تم نے میری بےزتی کروائی. عند مطلب پر یا سامنے کسی کے, عند پر, اوکے, سامنے یہاں پہ ہے. العالم دنیا کو کہتے ہیں. انت فشلنی عند العالم, تم نے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا. مجھے پتہ ہے یہ تھوڑا مشکل ہے. عارف هذا صعب شوي, عارف مجھے پتہ ہے, هذا مطلب یہ, صعب مشکل ہے, شوي تھوڑا, عارف صعب شوي, ایسے نہیں کہنا انا معلوم هذا شوية مشکل, نو ایسے نہیں کہنا, آپ نے کہنا ہے عارف هذا صعب مطلب مشکل ہونا ہے کس چیز کا, شوي تھوڑا سا, اوکے. I know this is little difficult. تم آج مجھے مل سکتے ہو, یا تم میرے سے پاس سے ہو کے گزر سکتے ہو, یا میرے پاس سے ہو کے جا سکتے ہو, مجھے مل سکتے ہو, لٹرلی اس کا مطلب بنتا ہے. تقدر تمرنی, تقدر تمرنی اليوم, تمرنی, اوکے, ایسے بولتے. تقدر تم کر سکتے ہو, تمرنی میرے پاس آ سکتے ہو, میرے پاس وزٹ کر سکتے ہو, مجھے ملنے آ سکتے ہو. اليوم آج, تقدر تمرنی اليوم, تم آج مجھے ملنے آ سکتے ہو. Can you meet me today? آج میں نے خود تصدیق کی. اليوم انا تأکدت بنفسی, اليوم آج, انا میں, تأکدت تفتیش کر چکا, تحقیق کر چکا, تاکید کر چکا, بنفسی مائی سیلف. اليوم انا تأکدت بنفسی یعنی آج میں نے خود سے اس چیز کی تصدیق کر لی, اس چیز کی تحقیق کر لی, اس چیز کی تاکید کر لی, اوکے. ٹوڈے آئی کنفرمڈ مائی سیلف, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. کہتے ہیں نا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, کیسے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. انا ما ابغى, میں نہیں چاہتا. عیش ہوتا ہے رہنا کسی کے ساتھ, مطلب ویسے کسی کے ہاتھ نہیں, ویسے رہنا, جو آپ کی جیسے کسی کے جہاں پہ رہتے ہو آپ کہتے ہیں انا عیش سعودی ہے, میں سعودیہ میں رہتا ہوں, سو رہنا, اوکے. انا ابغى, انا ما ابغى, یہاں پہ انا بھی کہہ بھی سکتے ہیں, یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, ما ابغى عيش معه, ما ابغى عيش معه, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یا نہیں رہنا چاہتی, دونوں طرح سے بول سکتے ہیں. I don't want to live with him. اس شخص سے مجھے نفرت ہے. شخص هذا انا کراه, الشخص یا شخص هذا انا کراه, کراه کا مطلب ہوتا ہے نفرت ہونا, اوکے. الشخص هذا انا کراه, مجھے اس شخص سے نفرت ہے. کرا نفرت کو کہتے ہیں, اوکے, ہیٹ کو کہتے ہیں. I hate this man. ہر وقت نہیں یعنی بس کبھی کبھار. مو دائماً یعنی بعض الاحیان, مو دائماً نہیں یعنی مو مطلب نہیں, ہر ٹائم دائماً یعنی بعض یعنی کہتے ہیں سم کو, ٹھیک ہے, بعض سم ٹائمز, احیان کبھی کبھار جس کو کہتے ہیں. مو دائماً یعنی بعض الاحیان, اوکے, کبھی کبھار یعنی سم ٹائمز, اوکے, ناٹ آلویز, آئی مین سم ٹائمز. سلامت رہو یعنی اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کو کہتے ہیں, جیسے کہتے ہیں گیٹ ویل سون, اس وے میں اگر آپ نے اس کو عربک میں کہنا ہے تو آپ کہتے ہیں سلامتک, ما تشوف شر, سلامتک. الف سلامتک بھی کہہ سکتے ہیں, الف سلامتک, جب آپ کسی کو بیمار کو کہتے ہیں کہ آپ کو کہتا ہے
کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار تھا، تو سلامتك اوکے. ما تشوف شر، سلامتك ما تشوف شر، یا سلامتك یا الف سلامتك انشاءاللہ ما تشوف شر. ما تشوف یعنی تمہیں شیطان نہ دیکھے یا تمہارے پہ مصیبتیں نہ آئیں، اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں گیٹ ویل سون، اس وے میں بول سکتے ہیں. سلامت اٹھو، یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے صحیح ہو جاؤ، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ، اوکے، اپنی لائف کی طرف لوٹ آؤ جو ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ. تقوم بالسلامہ، تقوم مطلب تم اٹھو، تقوم بالسلامہ سلامتی کے ساتھ، تقوم بالسلامہ سلامتی کے ساتھ اٹھو. گیٹ ویل سون. تم پر کوئی مصیبت نہ آئے، اوکے. اگر ہم نے کہنا کہ تم پہ کوئی مصیبت، اس میں بھی کہہ سکتے ہیں لا تشوف شر، یعنی تم پر کوئی مصیبت نہ آئے، یا ڈونٹ سی ایول، لٹرلی اس کا مطلب شر شیطان سے لفظ نکلا ہے، شیطان کو شر، شیطان ہی نہ آئے تمہارے پاس، مطلب کوئی برے لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے، برے وقت سے بچائے. لا تشوف شر. اور بھی کوئی مشکل چیز ہے، اس کو کیسے آپ نے کہنا ہے؟ عش کمان اصعب شیء. عش مطلب کیا؟ کمان بھی، اصعب یعنی مشکل چیز، زیادہ مشکل چیز، مشکل کو اصعب یعنی ہارڈ، مشکل، شیء چیز. عش کمان اصعب شیء یعنی اور بھی کیا مشکل چیز ہے. واٹ از ایلس از ہارڈسٹ تھنگ، ہارڈ تھنگ ہونا، مشکل ہونا، اوکے. اصعب، وہ بہت محنت کرتا ہے، آپ نے کیسے کہنا ہے؟ ہوا یعمل بجہود، ہوا یعمل یا ہوا یشتغل بجہود، ہوا یشتغل بجہود یعنی وہ بہت ہارڈ ورک کرتا ہے، بہت ہارڈ کام کرتا ہے. یا ہوا یعمل بجہود یعنی بہت ہارڈ کام کرتا ہے. ہی ورکس ویری ہارڈ. میں بہت خوش ہوں، کیسے کہنا ہے؟ انا متحمس، میں بہت خوش ہوں. اگر فیمیل کہیں گی انا متحمسہ، اوکے. یا اگر آپ نے کسی کو پوچھنا ہے فیمیل سے متحمسین، انت متحمسین یعنی تم خوش ہو. اب میل سے پوچھنا ہے تو انت متحمس، آپ خوش ہو، ایسے پوچھ سکتے ہیں. آئی ایم ایکسائٹیڈ، انا متحمس. نہیں، آپ سیریس نہیں لگتی، ایسا فکرہ آپ کو نہیں پتا کیسے بولنا، میں آپ کو بتاتا ہوں. لا شکلک تمسح، لا شکلک، لا مطلب نہیں، شکلک تمہاری شکل، نہیں تمہاری شکل یعنی تم سیریس نہیں لگتے، 2 دفعہ نہیں، ٹھیک ہے. لا شکلک تمسح، تمہاری جو شکل ہے مذاق میں لگتی ہے، تمہارا مطلب تم سیریس نہیں لگتے. لا شکلک، لا مطلب نہیں، شکلک تمسح یعنی تمہاری شکل جو ہے مذاق میں، تم مذاق میں ہو، تم سیریس نہیں لگتے. لا شکلک تمسح یعنی تم سیریس نہیں ہو. نو یو آر ناٹ سیریس. آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ وش لونک المفضل، وش یا عش یا شو، لونک تمہارا کلر، المفضل یعنی فیورٹ کو کہتے ہیں المفضل. وش لونک المفضل، شو لونک المفضل یا عش لونک المفضل یعنی تمہارا فیورٹ رنگ کون سا ہے. آپ کس سے پوچھ سکتے ہیں واٹ از یور فیورٹ کلر. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اس کو کیسے کہتے ہیں؟ لا تنسونی فی دعاکم، لا تنسونی، تنسو تم لوگ بھولو نہیں مجھے، فی مطلب میں دعاکم آپ لوگوں کی دعاؤں میں، اوکے. سو عید کے اندر آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں نہیں بھولنا. اور آپ سب کو میری طرف سے کل عام و انتم بخیر، عربک میں کہتے ہیں عید مبارک ہو. ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں عید مبارک، مبارک بھی عربی کا ہی لفظ ہے، عربک میں آپ بول سکتے ہیں عید مبارک بھی بول سکتے ہو، عید مبروک بھی بول سکتے ہو، عید سعید بھی بول سکتے ہو، ہیپی عید سب کا مطلب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں زیادہ تر، یہ نارمل ہے، کل عام و انتم بخیر، ٹھیک ہے. رکیے، جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا، اور چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے. سو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.